प्रभु आपण वनवास करिवे आपण सहित मु जीविनी तुम वन को जीव वनवास खेल कि तुम्हें मो सहित वन को जीव तुम्हें राजत्व थाओ कि ना प्रभु आपण जदि प्रभातरे होइथांते राजा ताहले होइथांती मु तुम राजा नहीं किंतु प्रभातरे आपण जदि करिवे वनवास ताहले मु भी तुम वनचारिणी मन करंतुनी प्रभु आपण पद सेवा करबा पई मते सुযোগ दियंतु दया करी मते आपण सहित वन को ले जांतु आदि सुकुमार तुम्हारे वन यात्रा कष्ट तुम जानी पारिबे नहीं तेणु तुम्हें अधैर्य था ना स्वामी तुम्हें मोर स्वर्ग तुम्हें मो देवता तुम सह गले सही वन तुम्हें हेब मो पई स्वर्ग ठार बड़ मन करतुनी प्रभु आपण मध्य तुम सहित मध्य वन को ले जांतु ताछड़ा पिता कौन कही प्रभु आपण मोर काया हेले मुकर तुम छाया मु तुम ठार किपरि भिन्न होई पारे दयाकरी मत मध्य तुम सहित वन को नहीं जातु प्रभु आपण पद सेवा कर सौभाग्य मत दिंतु ना ना सीते मो किछि मध्य कहि कहीं ना मो सहित वन को जीवार तुमर जन्म सिद्ध अधिकार अछि मो जानती तुम ए कथा निश्चय कहिबो तबे आसो मोर सुन भाई भाई मैं कौन सोची भाई चतुर पश्चिम भाषा से केवल गोटा मुक्त को आपण थी और मन कले कले पर गुंजरित होची भाई सुनिए मृत्यु को वाक्य आपण मस्ती मनर बंधन होई बुझी राती पाहिले राम वनवास यहाँ को सत्य भाई जदि यह सत्य होता है शरीर सैनिक आपण शरीर मिल आपण छाड़ी गोटे मुहूर्त बंची पारे कहीं जब भी कभी माछ बंची पारे भाई ठीक सेपरी मो शरीर आप मोर आत्मा और शरीर ठारू आत्मा यदि अलग हो शरीर बंचब केमती भाई मत आपण संग नहीं जाओ मुझे आपण छाड़ी गोटे मुहूर्त बंची पारि नहीं अयोध्या लक्ष्मण भाई बोलो तुम्हें जहाँ शुणिच ताहा सत्य या करनाई भाई तुम्हें अयोध्या थाओ भाई दर्पण वर्ष अयोध्या राजा सिंहासन दरकार नहीं मोर से स्नेह ममता परंपरा बाछल्य मैं आपण पाद सेवा चाहे नहीं कहीं आपण पाद सेवा जन्म जीवन मोर सार्थक हम भाई जाइए भाई आपण श्री पादतर हम मो अयोध्या भाई आपण श्री पादतर हम मो अयोध्या आपण संग निज भाई पिता धर्म पिता सत्य पिता ही सर्वस्व मोह तेणु पिता सत्य रक्षा प्रेम भाई एत प्रकार कहली बुझाई तथापि यदि आपण गोटे संगर मनवे ताहले मु सत्य कहूँ भाई तुम्हें अयोध्या रही पिता माता सेवा करो ताहले मैं शेष शुणे भाई आप शरीर आप 14 वर्ष वनवास भातृ भातृ
ধন্য জীবন ধন্য জীবন আরে লক্ষণ ধন্য ধন্য তুমি লক্ষণ तुम पर भाई क्यों भाई को मिलता है तुम पर मित्र के को भाई को मिलता है आज मैं धन्य हो गए लक्षण ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଆସ ମୋର ସଙ୍ଗେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଘେନି ଆସିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତୃ କାଲା
আপনাদের অযোধ্যা রাজা অযোধ্যা বীরপুত্র আপনারা ধরে ত্রিপুরা বিজয়ী সম্রাটের বিজয় পরাস্ত করি উদয়পুরে বিজয়ী অর্জুনা আমি আপনাকে বিজড়িত আত্মসেবা পালন পিতা আপনার হচ্ছিলেন পূজ্যস্পদ আর সেটাকে ধরে বড় ধরে লাঞ্ছনীয় আবার জিনিসটা প্রতিদিনে সহযোগিতার করণ অধিকারী হল পিতা তথাপি ମୋ ମା କହିଦେଇକି କିଛି ପଦବୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପିତା ପିତା ଯେମିତି ମା ଏଇ ମା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାରୋଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଚାରୋଟି ଗତି କରି ଗୋଟାଏ ପର୍ବ ଛାଡ଼ିବାରେ ଦଶକଟି ରଖିଥିଲେ ପିତା ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶିବସେନାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ପିତା ଆଜି କହୁଛି ପିତା ଚାରୋଟି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ପିତା ନିର୍ବାଚିତ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ପିତା ଅଯୋଧ୍ୟାର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ପିତା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବିଶେଷର ସାରଥ ଅଛନ୍ତି ପିତା ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ଉପରେ କରୁଥିତା ମୋ ମାକୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଘର ବରଗଛ ସହ ପ୍ରାୟ କରିଥିଲି ପିତା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ବରଗଛ ଗୋଟିଏ ଧରିବାକୁ ଯେତିକି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଠିକ ସେତିକି ଛାୟା ଗୋଟିଏ ବଢିବା ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ପିତା ତାର ଫଳ ଦିଏ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ଲାଭ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ପାଇଥାଏ ପିତା ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ପିତା ସେ ଭକ୍ତ ମଣିଷର ବରଗଛଟା ହଇତା ହେଇଗଲା କେମିତି ପିତା ହଇତା ହେଇଗଲା କେମିତି ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମାତା ଆପଣ ମାଗିଥିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ମା পিতা ঘরে মধ্যে সবাই আছে পিতা আগে দেখতে রাজ্যগুলো जन्मको देखिए कर्ण दिवसा तेरे मुक्त प्रिय होगा संतो चौमित्री मृत हई আজি গেছি বিদায় বিদায় গেছি পিতা হায়রে নিষ্ঠুর হৃদয় দেখিয়ে দুষ্ট তুই হচ্ছি কিপরি কৌরাজ্য হে ভদ্র বংশরঞ্জ ভদ্র
কি দেখো রানী নীরবে সর্বগুণা সর্বগুণা সুলক্ষণ বলো আজি ভিকারী বসে করে পরিযাত্রা আজন্য সুকুমারীকে জনকরু হরি অযোধ্যার অবিরামের গতি স্বামী ধর্মের দীক্ষিত অর্ধাঙ্গিনী তুমি স্বামীগ 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 স্বামীকে সঙ্গে পিতা ধৈর্য ধরো পিতা তুমি এদিকে আর ভাঙ্গি করো না তুমি যদি ভাঙ্গি করব নিজের মাধ্যমে বুঝেই করছি পিতা এই তো বিধি দিব চৌদ্দ বিধি করি তারপরে পিতা ওই ফিরে আছে চৌদ্দ বছর ধরিলা পরে যাবি রে বাবা জানি
আমি কি পারি দেখি সন্ধ্যাবার মুখ হারিবি জীবন হরব চোখে ঝুরি ঝুরি হারিবি জীবন হারি মন্দ বিধাত রাজদুর্ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ হেরা যুদ্ধ প্রচারক পুত্র লক্ষ্মণ ମାକୁ ଛାଡି କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ପରିଧାନ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାଜ ଏଇ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏଇ ହତ ଭାଗିଲି ମାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ପୁଣି 14 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ବେଳକୁ ଏ ମାର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ଧନ ମହାରାଜ କଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧୁଣି ହୋଇଯିବି ରେ ବାବା ଅନ୍ଧୁଣି ହୋଇଯିବି ମହାରାଜ ভাসি যাও আজি অযোধ্যা নগরী কাঙ্গের অযোধ্যে বোঝা গরম কাঙ্গের অযোধ্যে গরি নদী দেশে বস্ত্র আমার
युद्धवनित समस्त कार्य करके कौशल रामराजी
बाजुए माने किती जसे म्हणा फुटी उठे विश्व भुवनारे किंतु गोटे कथा मन रखलाम स्वार्थ पाई नुहे बनवास बुझिपार तुम संग्राम ଆଉ ବୁଝିପାରିବ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର କଥା ଆଉ ଦେଖିବ କି ରାଜାର ଘଣ୍ଟାରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ହରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ମକଳକୁ ବାବୁ ମକଳକୁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଦୁଃଖ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭରତ ସହିତ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖା ରହୁଛି ସଙ୍ଗେ बाबा चली जाबे अयोध्या बसुधा
ରାଜା ମାତା ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚେତାବନୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଚେତାବନୀ। ତମେ ଭାବିଛ ଭରତ ହବ ବିଜୟର ରାଜା, ନା ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ, এইটা তোমার সম্ভব নয়। ভাতৃ ভক্ত বলে ভরত কেন মধ্যে তুমি রাজা চাহিদারে নাহি দশরথ দিগরে আমার ভাঙ্গ আর তুমি হইছিল কলঙ্কিনী। না, ইহাকে মিথ্যা কথা না, ইহাকে মিথ্যা কথা না।